अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। आज तक मुफ्तियान कराम के पास जो लोग फ़तवा तलब करने के लिए, सवाल के हल के लिए आते हैं, तो उनके फ़तवे से साइलीन के रंग उड़ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ़तवा लेने के लिए एक लड़की मुफ्ती साहब के पास पहुंची। पाकिस्तान का ये वाक़या है कि वो सवाल जब मुफ्ती साहब के सामने रखा गया तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए, मेरा दिल गोया के धड़कना भूल गया, मेरी ज़ुबान बात करना भूल गई और मैं पलकें झपकना भूल गया और मेरी गोया कि किसी ने ज़ुबान पकड़ ली और मैं बोल नहीं सका, मेरा कलम जुम्बश करना भूल गया। न जाने कितने फ़तवे इन मुफ्ती साहब ने, इन आलिम दीन साहब ने लिखे होंगे और कितने लोगों को अहकाम व मसाइल बयान किए होंगे, लेकिन ये लड़की का जो फ़तवा तलब करना है, इससे मुफ्ती साहब सन्नाटे में आ गए। लड़की कहती है कि मेरे वालिद साहब वो नाहक या हक मालूम नहीं, बहरहाल वो जेल में हैं, वो कैदी हैं, घर का कोई सरबराह नहीं, कमाने वाला नहीं, मैं ये शायद बड़ी बहन है, अब कुछ बहन भाई हैं और घर में गुर्बत है, खाने को कुछ नहीं है, चूल्हे ठंडे हैं और बच्चों का बिलकना, उनका सिसकना और सुबह शाम और दिन में 3 मरतबा ये मुझसे देखा नहीं जाता। ऑप्शंस मेरे पास सिर्फ 2 हैं। एक ये कि जिस तरह अब महंगाई की लहर में बेशुमार ख़बरें हम देख रहे हैं कि जनाब ये भी अपने जान के साथ खेल गया, वो भी इस तरह का मामला कर गया, कुछ बिल गले में लटका के चले गए। तो मैं इस कैफियत में जो जहन्नम का रूप धार चुकी है मेरा घर, जिसमें चंद लुकमे भी हमें मुयस्सर नहीं आते और बिलकते हुए देखना पड़ता है, सुबह शाम वो मुल्तजी नज़रें, वो कुछ मांगती हुई नज़रें और भूखे पेट, इस तरह की कैफियत में जीने से बेहतर हमें यह महसूस होता है, ऑप्शन हमारे पास ये सामने आती है कि हम अपनी जान से हाथ धो बैठें, जान से जान छुड़ा लें। अब दूसरी ऑप्शन कहती है कि मेरे पास ये है कि मैं एक ख़ातून हूँ और इस मुआशरे में एक ख़ातून के लिए जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, फिर भूखे भेड़िए कुछ ऐसी दुकानें सजाते हैं जहां निस्वानियत का सौदा होता है, तो मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उस ऑप्शन को जिसको इस्लाम हराम कहता है बचते हुए इस ऑप्शन पे आ जाऊं। ये भी ऑप्शन गलत है, लेकिन मुझे फतवा दिया जाए कि मेरे लिए इस वक्त क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। ये लड़की मालूम होता है कोई मजहबी बैकग्राउंड की लड़की है, क्योंकि मुआशरे में जिन्होंने करना होता है वो बहुत कुछ करते हैं, कभी फतवा नहीं लेते, लेकिन इसका ज़मीर, इसका किरदार, इसकी हया, इसकी तरबियत इसको एक मुफ्ती साहब की चौखट पे ले आई है और उसने ला के मुफ्ती साहब के सामने सवाल रख दिया है। इस लड़की ने अपना जो सवाल रखा है मुफ्ती साहब के सामने, उसमें एक रेफरेंस भी इस्लामी दिया है। वो रेफरेंस मैंने चेक किया, वो ठीक रेफरेंस है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का वाक़या है कि एक ख़ातून ज़ना के जुर्म में माखूज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश की गई। आपने जब तफसीलात जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ, बल्कि ख़ातून बोल पड़ी कि इससे पहले कि खलीफा आप मुझे सज़ा दें, मैं बताना ये चाहती हूँ कि ये एक शख्स था जिसके पास पानी था और मैं सख्त प्यासी थी और जाँ बलब थी, पानी की शदीद ज़रूरत थी। अगर मेरे हलक से चंद कतरे ना गुज़रते तो मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मैंने इससे पानी मांगा तो इसने इनकार कर दिया पानी देने से। कहने लगा कि अगर तुम अपना आप मेरे हवाले कर दो, मेरे सुपुर्द कर दो, फिर पानी दूंगा। तो मैंने इस हालत इज़्तिरार में अपना आप इसके हवाले करके इस कीमत पर पानी हासिल किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जहांदीदा शख्स ने और एक बेमिसाल खलीफा रहने वाले शख्स ने इस पर उनकी सज़ा भी मुआफ़ कर दी, बल्कि बैतुल माल से कुछ उसको अता भी कर दिया और कहा कि इसे छोड़ दो। अब ये रेफरेंस दिया है इस लड़की ने और कहती है कि मेरे लिए क्या हुक्म है। नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ऐसी बाकिरदार साहिब तक़वा बच्चियों को जो इतनी शदीद मुसीबत में पड़ी हों उनसे ज़रूर निकालता है। सवाल लेकिन अब मुआशरे के सामने है। सबसे पहला सवाल तो इस लड़की ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखा है, गोया कि ये एक लड़की नहीं है, बेशुमार ऐसे घर हैं कि इतनी शदीद महंगाई में, बेरोज़गारी के आलम में, जब बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार बंद पड़ा है, तो तकरीबन हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली में इस तरह के केसेस हो सकते हैं कि लोग भूखे मर रहे हों और उन्हें रोज़गार न मिल रहा हो।
تو سب سے پہلا تو حکومت سے سوال ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرتی ہے، کیا فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارے ان اہل خیر سے ہے، صاحب ثروت لوگوں سے ہے کہ خدا کے لیے سب سے پہلے تو اس مشکل گھڑی میں جو اس قوم پر طلوع ہو چکی ہے، اور اس میں بے شمار ہماری بچیاں، ہمارے بچے، بیوہ خواتین اور یتیم لوگ اور مسکین لوگ، بے روزگار لوگ جو ہیں وہ اس چکی کے پاٹوں میں پس رہے ہیں، سب سے پہلے تو تھوڑی سی نرمی کیجئے، لوگوں کو روزگار دے دیجئے، لوگوں کو ملازمت دے دیجئے، یعنی انکار نہ کیجئے اگر کوئی مفلس آ جائے۔ اللہ نے اگر آپ کو عطا کر رکھا ہے، کوئی فیکٹری دے رکھی ہے، کوئی دکان دے رکھی ہے، تو کچھ دیر کے لیے منافع بے شک کم کر لیں، لیکن ایسے لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ ضرور کریں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ تمہارے اموال میں تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، کوئی دہلیز پہ آ جائے سائل تو اس کا بھی حق ہے۔ تو یہ جو تجوریاں بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، خدا کے لیے یہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے، جنت کمانے کا وقت آ گیا ہے، انسانیت بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ حدیث کے مطابق ایک فاحشہ عورت جب ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، جاں بلب سسکتے ہوئے پیاسے کتے کو، تو اس نیکی کا ریوارڈ میرا اللہ یہ دیتا ہے کہ انہیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو آج تو اس طرح کی خواتین ہیں، ہماری عفت معاب بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، لوگ ہیں جو لقموں کو ترس رہے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ تجوریوں کے منہ کھولیے، اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیے، پھر اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، اہل محلہ میں دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے رکھی ہو تو پھر جس سطح پر بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو، سفید پوشوں کو ڈھونڈیے جو یا تو اپنی جان لینے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا عزت برباد کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ امتحان جہاں ان کا ہے وہیں یہ امتحان ہمارا بھی ہے۔ زیادہ خیرات کیجئے، زیادہ صدقہ کیجئے، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ ان ایسے دکھی انسانوں کی خدمت میں لگائیے۔ انشاءاللہ جنت آپ کو پکار رہی ہے۔ یہ غریب، یہ مسکین، یہ بیوہ خواتین یہ نہیں پکار رہے، یہ جنت پکار رہی ہے۔ یہ گویا کہ ایک سیزن میرے اللہ نے لگا دیا ہے کہ انسانیت پر پاکستان میں مجبوری کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ اب جس کے پاس جو بھی ہے وہ کھلے ہاتھ سے دے تاکہ یہ لوگ رات کو کھانا کھا کے سو سکیں، تاکہ کوئی بیٹی ہماری اس طرح کی بات کسی مفتی کے سامنے نہ لائے، یا کوئی مفتی کے سامنے لائے بغیر کوئی اس طرح کے راستے پر نہ چل پڑے۔ یہ اب اس طرح کے معاملات اگر چلتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے سامنے بھی سوال ہوگا۔ یہ کیسی سٹوری ہے دردناک ترین، جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، جس کا فتویٰ لکھتے ہوئے مفتی صاحب کا قلم رک جاتا ہے۔ تو اے تاجروں، اے مالداروں، اے صاحب ثروت لوگوں، اب وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھو اور انصار مدینہ کا سا منظر پیش کرو اور اللہ کی بڑھتی ہوئی جنت کو، پکارتی ہوئی جنت کو ویلکم کہو۔ ان انسانوں کی مدد کر کے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔